বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন মার্কিন বিমান। এ নিয়ে মোট 5টি C-130 যে সামরিক পরিবহন বিমান যুক্ত হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি লকহিড মার্টিনের তৈরি C-130 যে পরিবহন বিমানটি অত্যাধুনিক এভিওনিক্স উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন। आ गया अमेरिकन एयरक्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बड़ी खबर है, अमेरिका के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात तो कुछ अच्छे नहीं थे। जब शेख हसीना की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका की तरफ से बड़ी धमकियां सामने आ रही थी इलेक्शन से पहले कि शेख हसीना की हुकूमत मेहमान है, क्योंकि जो अमेरिका है वो लगातार उसके अंदर इंटरवेंशन करता हुआ नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा दबाव भी बढ़ा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश ने नेवल बेस बनाने से इनकार कर दिया था। वो साइन मार्टिन टापू के ऊपर वो जगह देने से इनकार कर दिया था अमेरिका को। फिर अमेरिका उसके ऊपर काफ़ी गुस्से में था। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है बेहतर हुआ है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के पास डिलीवर कर दिए गए हैं 5 C-130। क्या बात है जी, ये वो एयरक्राफ्ट है, ये वो विमान है जिसकी बहुत ही ज़्यादा धूम है और इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। इसमें सामान आप जितना मर्जी रख लें, सोल्जर्स को आप ट्रांसपोर्ट करना हो, आपने कोई सामान मेडिसन या कोई जंगी इस तरह युद्ध के दरमियान इमरजेंसी तौर पर आपने खुराक सोल्जर्स के लिए भेजनी हो जो वार पर, जो मोर्चों पर लड़ते हैं, तो इस विमान में, इस एयरक्राफ्ट में C-130 में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। C-130 में ही आप ले जा सकते हैं। एक ऐसे आप बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास एक नहीं आया भाई, 2 नहीं आए, 5 आ गए हैं, 5। और आते ही इसकी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे पास भी ये वीडियो क्लिप व्हाट्सएप आया, मैंने चाहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करें। तो आइए, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें, ताकि आपका और मेरा जो राब्ता है इसी तरह बहाल रहे। और फिर आपने वीडियो को भी लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक भी देते रहना। आइए जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर इसके ऊपर हम बाद में डिटेल से बात भी करेंगे। आइए जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন মার্কিন বিমান। এ নিয়ে মোট 5টি C-130 যে সামরিক পরিবহন বিমান যুক্ত হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি লকহিড মার্টিনের তৈরি C-130 যে পরিবহন বিমানটি অত্যাধুনিক এভিওনিক্স উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন, মালামাল ও সৈন্য পরিবহন সহ দেশে এবং বিদেশে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অত্যাধুনিক C-130 যে বিমানের অন্তর্ভুক্তিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বিশ্বের যে কোনো স্থানে পৌঁছাতে পারবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6টা 7 মিনিটে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে অবতরণ করে নতুন আনা এই বিমানটি ঐতিহ্যগত রীতি মেনে ওয়াটার ক্যানন দিয়ে বিমানটিকে ধুয়ে মুছে চকচকে করে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার সারাহ কুক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ার কমডোর সৈয়দ ফখরুদ্দিন মাসুদের নেতৃত্বে বিমানটিকে যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর নিজস্ব বৈমানিক দ্বারা সফল ফেরি মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে অবতরণ করানো হয়। এর আগে যাত্রাপথে বিমানটি তুরস্কের আন্তালিয়া ও ওমানের মাসকাট বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি করে। বিমানটি হাতে পাওয়ার পর বিমান বাহিনীর সকল স্তরের সদস্যরা এবং তার পাশাপাশি অন্য সামরিক বাহিনীরাও দোয়া দুরুদ পরে বিমানটিকে খুশি মনে বরণ করে নেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি 5টি অত্যাধুনিক C-130 যে পরিবহন বিমান যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এয়ারফোর্সের সাথে সরাসরি কেনার চুক্তি এবং মার্শাল এরোস্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স গ্রুপের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির মাধ্যমে বিমান বাহিনীতে সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশকে তেল মারতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
এতদিন বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের যে কঠিন বরফ জমা হয়েছিল এবার তা গলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় সমরাস্ত্র প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, আর্থিক সহযোগিতা সহ একাধিক প্রস্তাব দিয়েছে। বিশেষ কতগুলো শর্ত মানলেই বাংলাদেশ পেয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র, এমনকি সামরিক ঘাঁটি। যুক্তরাষ্ট্র বাঘা বাঘা প্রতিনিধি দল নিয়ে হাজির ঢাকায়। বাংলাদেশে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন করে ঘাঁটির সংখ্যা আরও বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর, এই দুইটি মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে বাংলাদেশকে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে পাশে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ এই উপমহাদেশে ভারত এবং চীনের মতো শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায় বাংলাদেশকে। কেননা ভারত এবং চীন এই দুইটি দেশের কোনোটি যুক্তরাষ্ট্রের পুরো নিয়ন্ত্রণে নয়। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কথা মতো উঠবস করানোর মতো দেশ এই উপমহাদেশে নেই। যার ফলে বাংলাদেশকে যদি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে তোলা যায়, অথবা বাংলাদেশের জমি কিংবা বাংলাদেশের সাগর ব্যবহার করে মার্কিন ঘাঁটি তৈরি করা যায়, তাহলে এই উপমহাদেশ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্যানেলে পদ দিতে চায় বাংলাদেশকে। যদিও পাওয়ারফুল হওয়ার জন্য বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। যদিও ভারত এবং চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট হবে, কারণ এই উপমহাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। आपने ये वीडियो देखी है, C-130 की धूम है और अमेरिका से जनाब ये आ गया है। और अमेरिका से ये C-130 1 2 3 नहीं 5 C-130 अब बांग्लादेश में आ चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि अब अमेरिका के साथ इसका मतलब ये है कि ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। और फिर न सिर्फ ये जो एयरक्राफ्ट दिया है C-130, बल्कि वो अटैक हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश को देने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका कहता है भाई आप हमसे ये भी ले सकते हैं। आखिरकार घुटने टेकने पर अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी मजबूर कर दिया है बांग्लादेश की रजीम ने, बांग्लादेश की हुकूमत ने। और बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो C-130 एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के पास आया है, उससे आप देखें कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी जगहों पर कर सकती है। एक तो इमरजेंसी पे भी कर सकती है, दूसरा आप किसी दूसरे मुल्क में ज़्यादा सामान भेजना हो, खुराक भेजनी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आप जनाब C-130 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप सोल्जर्स को भी भेज सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जगह होती है। आपने ये खुद देखा कितना बड़ा साइज़ है, कितना लेंथी है, और कैसे इसके अंदर कितना ज़्यादा सामान भी आ जाता है। और ये C-130 जनाब फाइनली अब बांग्लादेश के पास आ चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो व्यूअर्स, आपने भी इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।